भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Ezekiel chapter 36 verse 27. म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. सकाळीच्या वेळार उतार आमकां हे वर्ती बसवणी म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे हांव सलाशे करतलो. पवित्र आत्मो तुमकां चलोवन व्हरतलो मुखार म्हणटा आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशे हांव करतलो. आज ह्या सकाळीच्या वर्ती एक भासूनी जावन आसा. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर वतयतलो. आज म्हज्या आत्म्यान तुमी भरतल्यात. आज म्हज्या आत्म्यान तुमी भरतल्यात. त्या सुम्याक अर्घा दिव्या सकाळीच्या वेळा ताच्या भासवण्या खातीर परतून म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. जुवांव परमाणेश वार्तान 14 वळी 20 आनी 6. पूण म्हजे नवी बापस तुमकां हे मजतदार पाठयतलो. म्हजे नवी बापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो. तो शिकवणदार, तो आदार, तो फसोवंक दिना, सांपडोवंक दिना. मुखार जावच्या विशयान तुवें पयले सत्राय करता. त्या खातीर आज आमी मागया ह्या सकाळच्या वेळार ह्या आयताराच्या दिसा वतय तुज्या पवित्र आत्म्याक आनी प्रत्येक तरान हाड पृथ्वीक नव्या रुपार ताणें ता तुज्या जरी दी आमकां ते जिवे उदाक म्हणून आमी मागया. आमचे तान आसा आज आमच्या भितर ते तान आमी सोमेच्या समर्पित करया. हात उक्ते करया आनी दोळे आमचे धांपया विश्वासाने सकाळच्या वेळा जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार
तुझ्या पवित्रात्म्या हाड पृथ्वी नव्या रूपा वतई तुझ्या पवित्रात्म्या वतई तुझ्या पवित्रात्म्या हाड पृथ्वी नव्या रूपा परत म्हणा वतई तुझ्या पवित्रात्म्याक वतई तुझ्या पवित्रात्म्या हाड पृथ्वीक नव्या रूपार पृथ्वी नव्या रूपा ताने ता आज हांव तुझ्या झरीक ताने ता तुझ्या झरी दी आमकां ते जिवे उदाक दी आमकां ते जिवे उदाक म्हणा ताने ता आज हांव तुझ्या झरीक ताने ता तुझ्या झरी दी आज आमकां ते जिवे उदाक दी आमकां ते जिवे परत म्हणया ताने ता आज हांव तुझ्या झरीक ताने ता तुझ्या झरी दी आमकां ते आज जिवे उदाक दी आमकां ते जिवे उदाक ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या म्हाका तूं चलोन गो म्हाका शिकय म्हाका आदार दी म्हाका बळ दी म्हाका सत्तेन बोर देण्यान बोर फळान बोर कृपेन बोर बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या म्हज्या मोगाच्या न्हू आज भोव आपुरबेन आमकां उतार म्हणटा गी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16 तवळ हांव बापा लागीं मागतालो तो तुमकां मजतदार दितालो आनी हो तुमच्या सवे सदांकाळ रावतालो पवित्र आत्मो तुझ्या सांगाता सदांकाळ रावता जायत्या फुडें हांव गळीतच ना पवित्र आत्मा खंय आसा कितें कोण कांयच कळीत ना सांपल म्हणटा गी 3 16 वेळे पहिल्या कोरिंथरा तुम्ही जळकली देवाची मंदिरा कोणाची मंदिरा देवाची मंदिरा कोणाची मंदिरा देवाची मंदिरा देवाचो आत्मो कोणा भितर आसा आमच्या भितर आसा देवाचो आत्मो म्हज्या भितर तुझ्या भितर जळकल्या भितर देवाचो आत्मो आसा आज देवाचो आत्मो आमच्या भितर काम करते आसा देवाचे रास परगटीक उत्तेजन दिते आसा पण म्हज्या मोये पुढे देवाच्या आत्म्याची तान तुझ्या भितर आसा 18 वर्सां प्रायच्यान हांव कॅरिस्मेटिक टच जालो त्या दीस सावन आज पर्यंत म्हज्या मोचे रात आनी दीस हांव सोम्याच्या मोगांत आज सोम्याच्या राजान काम करते आसा कित्याक म्हणल्यार एकच एम जेजूक दिवंक जाय जेजूक दिवंक जाय रोमन चॅप्टर 9 वर्स 13 रोमाकाराच्या पत्रांत 29 वळी 13 पळया 29 वळी 9 ते 13 29 वळी 9 ते 13 म्हणचे कडेन वाचया आमी देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्त मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय पगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे तुम्ही जियेतात पवित्र आत्म्याची कुशी किते भावार्थान जिवचे उर्बेन जिवचे मागणेचे स्पिरित जिवचे पवित्रपणान जिवचे सदांच पार्ट्यो गमत काय बेबद्या पावन अनिस्काळ पावन हे पवित्र आत्म्याचे काम नाही दुस्साते रावचे खबरो उलयते रावचे हेरांक निंदा करते रावचे हेरांक सकयल घालते रावचे आज जिवे उतार एकल्याक म्हणे म्हाका दिवंक आज देवान म्हाका विसरून काडला म्हज्या मोगाचेर ते काम हांव करते आसा गी शिबर तो जेजू जिवो आसा जेजू गुण करता हे सगळ्यांक आमी सांगेत आज त्या व्यक्ती मुखार हांव तशी जियेता गी कितकोय लोक म्हज्या मोगाचेर आज सोम्या ते परिवर्तन जाते आसा आमी कोणी सांगता थंय कितें केला थंय नवते आसात की कोणी म्हणटा आनी कितें थंय नवते आसात की
आमी भावार्थाची भाव भयणी परतून वाचची आमी रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 9 देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्ता मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे नाही भगर पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे हात उक्ते धरया वडा तळा म्हणया देवाचो पवित्र आत्मा देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्ता मांसाचे अपेक्षा प्रमाणे नाही बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात हालेलुया हालेलुया आता म्हणया आत्मा म्हजो आशेता तुका तुझे म्हण जियोंक नाका आज आमचो आत्मा त्या सुम्याच्या दैविक आत्म्याक अनुभव करूंक जाय या भुरग्याच्या उतराद्वारे आज या भयणीचे काळीज परिवर्तन जाले मोत परिवर्तन जाली आज म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितांत तुझ्या एका उतराद्वारे त्या मागण्याच्या त्या जिविताद्वारे तुझ्या गावाचे त्या बायलेचे त्या भुरग्याचे जिवीत परिवर्तन जायचे सगळे म्हणया आत्मा म्हजो आशेता तुका आत्मा म्हजो आशेता तुका तुझे विण जियोंक नाका म्हणा आत्मा म्हजो आशेता तुका आत्मा म्हजो आशेता तुका तुझे विण जियोंक नाका म्हणा सगळे आयताराचे दीस आत्मा आत्मा म्हजो आशेता तुका तुझे विण जियोंक नाका आज म्हज्या मोगाचें आमचो आत्मा त्या सर्गीच्या आत्म्या आशेवन आसूंक जाय देवाचो आत्म्याक आज आमी अनुभव करूंक जाय ते आदल्या गुलामपणाच्या जिवितांत जिवोवचें न्ही जावं फुरो थोड्या पळय आमी बदला वता 2 महिने 3 महिने राग द्वेष सगळे पयस करता घरान मागणे करता बेबतेपण पयस करता कोणाचे राग करना मागीर 2-3 महिने उपरांत परतो सेम सिट्युएशनाक आमी पाटी वेता आसा त्या खातीर गलतच्या पत्रांत 22:5 म्हणटा गे आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला कोणा प्रमाणे चला कोणा प्रमाणे चला संसाराच्या आत्म्या प्रमाणे न्ही देवाचो आत्मा तुका चलोवन व्हरता त्या खातीर आत्म्या प्रमाणे चला हांगा म्हणटा गे आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला त्या दळा रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादूशी करची नात आमची कूड म्हणटा घट्ट न्हिदे घट्ट खा घट्ट एन्जॉय कर तेन्ना तो कुडीच्या ओंदवण्या प्रमाणे जिवोवचें नाय हप्त्या उपास कर आज आयताराचो दीस कोणाकी दुबळ्यांक मेळोवंक वच पिडे नासतना मेळोवंक वच बुजय तांकां आदार दी कितें ना कितें हेल्प कर तो पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत आज काम करूं दी कित्याक म्हळ्यार त्या पवित्र आत्म्याक काम करूंक दी तुझे बरे गुण पळोवन तुझे बरे मन पळोवन तुझी बरी करण्यो पळोवन तोय ते जेजू सत मानूंक लागून दी तोय ते जेजूचेर भावार्थान जियोंक लागून दी परत आमचे हात उक्ते करया ह्या वेळार तुवें मागता आसतना देवाचें वाचता आसतना हर एक अडकळतावन उण्यापणांतावन बंदकणीतावन तुमकां सुटका मेळटली देवाचो आत्मो तुमचे भितर काम कर आमचे तांप्यांनी म्हणे आत्मा म्हजो म्हजो आशेता तुका तुझे विण जियोंक नाका म्हणा जाणेकले आत्मा म्हजो आशेता तुझे विण जियोंक नाका तुझे विण जियोंक नाका दोन्ही हात परतो आत्मा म्हजो आत्मा म्हजो आशेता तुका तुझे विण जियोंक नाका तुझे विण जियोंक नाका भर तुझ्या मोगान म्हाका भर तुझ्या मोगान म्हाका दिता हांव अर्घा तुका दिता
वर्गां तुका भर तुझ्या मोगान म्हाका मोगाळ बापा जेजूच्या नावान मागता जाणटल्या बापा तुझ्या आत्म्यान आज आमकां भर सगळ्या वाईटातून विघ्नातून अनवरतां देवसर ये बापाच्या आत्म्या आमचे देवने जेजूच्या आत्म्या आमचे देवने सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवने दैविक आत्म्या आमचे देवने सगळ्या वाईटातून अंतराच्या काळोखाच्या पदवेतां या लाईनी पिडेस आसा कॅन्सराची आसा सांफरो वाईट सवय कोणी सांबाळला निराशपण आसा खावचें आसा भिरांतीन आसा या जाणेकला सुटका आनी सोडवडला जाणेकला सुटका लाभ तुझ्या पदवेर बोर तुझ्या दैवी सत्तेर बोर तुझ्या दैवी सत्तेर बोर पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानात बोर तुझ्या फळांत बोर अभिषेक कर म्हणून तुझ्या लगे परत मागता हांव हालेलुया 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 Psalm chapter 86 verse 5 Sumya tu dayal ani bogsum tayar tuka ulo martanacher aparmit tuzo mog Psalm chapter 116 verse 5 Service for dayal ani nitivon Amso Dev Kakurdar Sirach chapter 2 verse 11 Kitya service for dayal ani kakurdar to patka bokshita ani kashtacha disani nivarta Psalm chapter 103 verse 13 जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस पर आपल्या बियातऱ्यांची दया करता सिराक चॅप्टर 2 वर्स 7 सर्वेस पर बियातऱ्यानो ताच्या काकोतीचे भरवसो दवरा तुम्ही पडना जावच्याक वांकडी वाट तरी नाका प्रेज द लॉर्ड म्हजे मगचून आज आमी तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे विशेष मांडावर डिवाइन मर्सी इंटरसेशन रिट्रीट सेंटर शर्ली कासा बांदा त्या सुवाते तुमकां कळीत आसता पण आज 9:30 वरांतून 5 वरां पर्यंत अर्घावकणी शिकोवन मिसाचें बलिदान विशेष तिच्या आराधना सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान आनी सोमेच्या वर्त्या मोगाचो आमी जणिकली अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचें आनी कन्वेन्शन होली फॅमिली चर्च विजयपूर चिकमंगळूर त्या सुवातेर 2 तारखेर म्हणल्यार बरी 2 तारखेर त्या सुवातेर वाचतलो सकाळी 9 ते 5 वरां पर्यंत अर्घावकणी शिकोवन मिसाचें बलिदान आनी विशेष पवित्र सक्रामेंतचें आराधन येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक आनी सोमेची दैवी सकत आमी जाणेकले अनुभव करया आशीर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो दीस जेजू क्रिस्त तुमकां जाणेकला फावो करूं दी आमेन परतच्या टेस्टिमनी आयकुया Good morning. This is Amina from Kuwait and I would like to share my testimony. All thanks to Almighty God for the bountiful blessings bestowed on me and my family and always guiding us in every step we take. I would like to share the power of prayer which I recently experienced while I was in Greece for an holiday. On the day of travel back from Greece to Kuwait, since I had a couple of hours to take the airport transfer, I went to nearby shopping center. After a few purchases, I found that I lost my wallet and my cell phone as well. I was in a desperate situation as I had only 15 minutes left to reach the hotel and I didn't know what to do. I just called out to God to help me and kept repeating Psalm 121 continuously. By God's grace and miraculously within 10 minutes, I found my wallet in one of the shops and was able to find my phone too. All thanks and glory to Almighty God. Thank you, Brother Prakash and team for spreading the word of God tirelessly and helping us to become more and more closer to God. May God bless you and your team abundantly. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. अर्गंतुका सोम्या जेजू हांव क्लारा कुवेटावन म्हज्या भयणीची साक सांगूंक खुशी वता. म्हज्या भयणीक 15 दिसां जावन ताप येतालो. उपरांत डॉक्टर लागीं गेल्ले ते दाडा चॅक करतना ताका रक्तांत इन्स्पेक्शन जालां. 5 दिसांचे वखद दिले. उपरांत येवन परतून चॅक करिजे म्हूण सांगले. ताजे उपरांत ते बायबल वर्ड्स सांगते आसले. ताका येवची बायबल वर्ड्सां पुरा सांगून आसले आनी मागून आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्ले. देव बायबल वर्ड्स दिल्ले. हांवें रिपीट करनासली आनी देवा कडेन मागोवन आसली. 5 दिसां उपरांत चॅक करतना
ताजें मस्तूर इन्स्पेक्शन उणें जालां देवाक जावं अर्गां. आमच्या खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी सगळ्या दिवान मानसी ग्रुपाक याजकांक सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा. अर्गान तुका जेजू, हगलाक तुका जेजू, वंदान तुका जेजू. I am Sister Alice from Jhansi, UP. I was suffering from severe spondylitis, very often giddiness, could not sit or lie down. The head was rounding all the time. I fell thrice, but nothing serious happened. I went to many doctors. Instead of getting healed, I became worse. Then my sister told me to attend the 3 to 4 holy hour conducted by Brother Prakash and his team. I started attending. I spoke to Brother Prakash. He gave me the word of God, Jeremiah 33:6. I also put the petition. I received the word of God. I kept on repeating all this. Now I am healed of the giddiness. I am grateful to God for the miracle He has worked in my life. I am also grateful to Brother Prakash and his team, the entire team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिंथिया होन्नावरचे. हांव म्हज्या धुवेची आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या धुवेक ताप, थंडी, खोकली आनी कफ जावन हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उत्तर दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करनासलें. आतां म्हागे चेडूं बरें आसा, डिस्चार्ज जावन घरा येयला. आनी दुसरी साक्ष म्हज्या पांयां बोटाक एक गावो जाल्लो. कितलीं वखदां केल्यारय उणें जावंक ना. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पटिशन गायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उत्तर दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करनासलें. आतां म्हजो पांय कंप्लीटली गूण जाला. इतलें व्हड अजाप घडल्याक जेजूक काळजांतल्यान अर्गां दिता. थँक यू जेजू. प्रेज यू जेजू. हालेलुया, हालेलुया.